Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus peringatan kelahiran Kanjeng Nabi tak tanto deka bulan bentau satangkel tau satahun. Kita oleh lakonin kelahiran Kanjeng Nabi salanceng tahun. Tahu sangat tos bulan molot para rabu mungkin molot deka itu. Manawi ulama berzanji ada walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Cek saking kita dan gula perapat dengan ngelakonin peringatan kelahiran Kanjeng Nabi keto kullahin salanceng tahun salanceng zaman tak boleh bulan bentar boleh tangkel qad kana wajib panika patot para rabu tade tak beku seorang amolot manter-manter kengnya syafaatah amin Allahumma kengkun bade orang setanda kemolot para rabu. Orang tanda kemalol beri le remah, orang tandi benda, orang tandi benda, mak dingin do tanda kemalol. Mantan selamat dan kuda para puji dengan amin Allahumma. Ajunan para rabu si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan ngala muljaki saking muljana beliau, saking muljana kustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana tergolong matur amun ni kebenar para rabu. Kita peringati satu-satunya nikmat si paling raja seperingki Allah subhanahu wa ta'ala tak ada lain adalah beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah para rabu setuju Nabi pangeran adabu khalaqtuka min nuri wa khalaqtul aflaka min nurik laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Pangeran adabu hadis qudsi jawab Muhammad engkau aku ibu-ibu dari tangan nur. Ketika Nabi itu bagian nur pun Allah subhanahu wa ta'ala pangeran Kanjeng Nabi khalaqtuka min nuri khalaqtuka min nuri engkau aku beriban dari tang nur sepotong Kanjeng Nabi itu sepotong di nur pun Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqtul aflaka min nurik engkau aku beriban selain dari nur tetik Kanjeng Nabi dari pangeran selain dan gula para panjenengan dari Gusti Kanjeng Nabi laula kaya Muhammad lama khalaqtul aflak jak saking singkok taking agabaibaan jorong selain ta cipta sareng Allah subhanahu wa ta'ala khalaqtuka min nuri engkau agabaibaan dari tangan nur pangeran Kanjeng Nabi awalul makhluqat pertama sitip tabi pangan ya Kanjeng Nabi. Langit bumi kita ada Kanjeng Nabi ampun beda dengan ajunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala langit bumi malaikat masih belum Kanjeng Nabi ampun beda manusia kita ada Kanjeng Nabi ampun beda parcaja ke pangeran tak parcaja ke Kanjeng Nabi salah parcaja ke Kanjeng Nabi tak parcaja ke pangeran salahan boleh marin pangeran Gusti Kanjeng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mi pola ring bulan Nabi Adam niku pertama na Nabi, pertama nu saben pertama na Nabi bah Nabi Adam, mi pabeda syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Oh. Pangale cangkim macam gila kan ada saja. Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Situng penlakar bukti cinta lebur estoh dek Kanjeng Nabi kita berabus saja nikah kita tunggulah perapan dengan peringati kelahiran beliau mana Nabi beda dia benda Kanjeng Nabi beradabu adabu tuba liman ra'ani wa aman Nabi tuba summa tuba liman lam yarani wa aman Nabi jangan Kanjeng Nabi ontong satu kali ontong orang si rasana atemuh benengkok pahanorok kangkok ontong orang si tahu rasana atemuh benengkok pahanorok kok karena beda orang si atemuh ben Kanjeng Nabi apolong ben Kanjeng Nabi malah lepelan Gusti Kanjeng Nabi tapi tak norok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sangat tidak beruntung paserah Abu Jahal paserah Abu Lahab pokoknya lekara abu-abu ni kan tak bisa kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu
Kanjing Nabi kan tu ontok ada bu Kanjing Nabi ontong orang siapa mau ben kok bah nurongko pasirah sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, termasuk para sahabat-sahabat selain mereka beliau-beliau beruntung Arafah atemuh apangki ben kanjeng Nabi pas noro Gusti Kanjeng Nabi mungkin apangki pas tak noro par cuma dan kanjeng Nabi ontong tumpang telo tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi ontong tumpang telo orang setak turasan atemu benengkok keng parcaja kangko alhamdulillah pasera dan gula sareng para panjenengan iki ne iki bede siapa ki ke kanjeng Nabi porke lapta kira bede idim masih temah cek tasalib 1500 tahun lah semakin tahun ada tahun ini makana 2019 harinya tahun na belen 2400 beda ada tak mendang sombongan nangara benia kerja ada cak ngojai beradamu samakin tahun 1440 Hijriah ikam masih tetap mau bangkan jadi bong terus ada sekian tahun 1440 itu berapa saja benih terhitung dari lahir kanjeng Nabi benih terhitung dari lahir kanjeng Nabi terhitung dari hijrah beliau Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun Hijriah sejarah para rabu cerita mereka kanjeng Nabi lahir di Makkah beliau kanjeng Nabi juga dibesarkan di Makkah kanjeng Nabi laib perang hanya pengembala kambing tukang uanan Nabi itu din orang boleh para rabu cerekan kanjeng Nabi asmana Siti Khadijah singkatlah kanjeng Nabi umur sekemi tahun cucuh ban orang bini asmana Siti Khadijah umur 40 tahun kanjeng Nabi umur sekemi rajin umur 40 sepuan pasera sepuan sebini mbian mengiring kanjeng Nabi ngabin umur 40 temen gula nun sepora Khadijah Arab ni kabar Arabu teka sepo rancuh racin berat montije kadur umur 40 kareke singalang ku betes apa namanya ku serap ada sinyal sakal tak tes ngetes sekal biasanya kan ada dapat kanjeng Nabi umur segemi tahun araji Siti Khadijah umur 40 kanjeng Nabi umur 40 dilantik sebagai Nabi dilantik sebagai Rasul presiden salam dunia saat kanjeng Nabi umur 40 tahun terus kanjeng Nabi masa jabatannya di Makkah 13 tahun 40 tambah 13 53 tahun kanjeng Nabi umur 53 tahun pokon hijrah di pangeran ke Madinah Madinah masa jabatannya beliau Pak 10 tahun 53 tambah 10 sabitat 3 tahun ulama mufakat umur kanjeng Nabi sabitat 3 atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittin kanjeng Nabi ini kan umur lebih sebitak sesuai dengan sejarah kanjeng Nabi umur sebitak 3 tahun umat tak jauh hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in tang gebulah tang umat tang rakyat cabut di pangeran kurang langkong antara sebitak dan 70 tahun mantar pada lanjut umur amin Allahumma nah kanjeng tahun semakin 1440 tunggal arwah terhitung dari hijrah kanjeng Nabi ke samakin mana Nabi bitung dari lahir kanjeng Nabi kurang langkong 1500 tas halip 1500 tahun ban kanjeng Nabi idim masih tetemu mana catat atau mau bisa mimpi kanjeng Nabi pak tak mimpi kanjeng Nabi mimpi kadal kanjeng Nabi itu berapa stajub teran-tera makhluk lain tak bisa niru kanjeng Nabi
dan ring jaba tak bisa mindu, tak bisa menjilma beliau. Makhluk lain mak boleh kun cuma sinar nur anu malaikat sebalik sekalipun tak bisa memindu, tak bisa menjilma, tak bisa niroh Gusti Kanjeng. Mon gula bersambian amin pekennya Nabi bener arwah Kanjeng Nabi. Selain tak bisa para Arab. Itu wade remah. Ong beliau Kanjeng Nabi ini keteran-teran. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam. Ya Habib salam alaika salawatullah. Anta syamsun anta badrun kanya Nabi ajunan are. Anta badrun ajunan kanya Nabi bulan purnama. Anta nurun fauqa nur kanya Nabi terak ya tasetara selain. Mun are terak teran kanya Nabi. Bulan purnama terak teran kanya Nabi. Anta iksir wagal kanya Nabi ajunan mastulen wagal ben ajunan larang kanjeng Nabi ada selarangan ben kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta misbahu sudur kanya Nabi temaraate teti saking teran ben fokus paling semuanya adalah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makhluk lain tak bisa niroh kanjeng Nabi, tak bisa menjilma kanjeng Nabi, tak bisa arobah kusteh kanjeng Nabi, tak bebo para ramu. Milankan kula para panjenengan tuba ontong tompang teloh ureng setak tarosan ningali sengko pah parjajah kangko alhamdulillah. Kula ben sampean tauning apangki rata salib 1500 tahun kula ben sampean tauning rasan amempe dan kula para panjenengan tauning rasan tak ketemu sekali ben kanjeng Nabi tapi alhamdulillah dan kula para panjenengan paparja jadi ka Gusti Kanjeng Nabi seneng estoh cinta deka Gusti Kanjeng stong ni kebuk tele buru ben sampean kanjeng Nabi karena kita peringati kelahiran beliau walaupun dan kula para panjenengan lakar tauning ke kanjeng Nabi. Nomor 2 kelahiran kanjeng Nabi orang hafal kepi satunya mulai ke Nabi Adam sampai kiamat orang laki orang bini mak pore orang Islam orang kafir mereka tahu kalau pada bulan ini adalah bulan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir are Senin tanggal bulan tahun Maulidun Nabi Rasuli min Rabi'il Awwali Thani Ashra Amal Fili ala qawli bil makul. Kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke satunya apa? Bila Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun keja. Mainnya main tahun juga keja, mata tahun jaran baik. Cerita boleh ring usah betul cerita kenapa apa main tahun gajah mata tahun jaran amal fil sejarah orang Islam kita para bustaja manabi apa aja ngadep ka Allah kita satukan di Ka'bah arah Indonesia dan Arab belah timur maka Indonesia menabaja ngadep dah fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah kita hadapkan ke arah Ka'bah arah kiblat ini mah Indonesia ya ke barat karena arahnya Indonesia dan Arab barat timur orang musim badai barat Mekah kita dah timur orang musim badai dajan Mekah kita dah laut orang selaon Mekah atep dah dajan satu di Ka'bah dan ring kafir ring Islam ria satu di Ka'bah senyaman kujur bailah orang Islam mana tak sektong di Ka'bah tapi mula kujur gimana maka bekal salsal Islam rombongan Raja Abraha bersama prajurit-prajuritnya numpak ke
nompak kerja entar demah entar kerempeka apa aku juru Ka'bah mangkatlah pas Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan numpak kerja gagal, ada barat, ada angin, ada betok, ada asin, gagal karena pada hari ini Kanjeng Nabi lahir ke alam don pahinya main tahun kerja pola nah numpak kerja saking numpak jaran inya main tahun jaran saking numpak sampai inya main tahun saking numpak dong-dong inya main tahun amal dong-dong jadi numpak kerja amal sih. Ketika Nabi lahir Senin tanggal 12 tahun apal kapi. Padahal jarak lahir kanjeng Nabi jantan gula matur kibru ampun 1500 tahun. Ada orang kelopai. Bila kan? Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1500 tahun tai kelopai. Apal kapi pun bu lempun situ sing udah ada si kelopan nah 1500 Mbian apal karen bin jujun. Ya. Kemana jauh jujur ben kenya Nabi. Apal karen bin jujun. Tak hafal. Jauh kalu. Karen bin embana. Binian, mienga karen bin kaina. Tak enga. Mienga karen bin depan, yapan ki ibadah. Tak enga karen bin depan. Astagfirullah. Apan ki ibadah. Tak enga karen bin depan. Palang. Gula tak ingat lagi pada tak tahu nak kau jadi lepas ke rembi ring tu lagi buru mati ada kelopai warna rabu saja orang tak ingat ke rembi empat penjenan sama ken bedo orang tak ingat ke rembi anan lah habis ke kiai absinan di anak dah pergi mak ngapti keajunan asakolah ika dito monduk ika dito mak le ngaji ka dito ki pasrah semana ka dito kiai terus bila si lahir jabun kiai tak ka dito kelopai rembina anak ane kelopai keng abtina ngai ngade be kiai nyamal le ngade ada kelop apa dia apa bener banja pi cimin kasak kiai setepak pokona us tahun sangat beluk pahingan kiai kerembinanan embut arembi lala tahun moros tanggal setuan kita apal ngandung pole nomor 2 keluar mari mulang areh ya pere pole antik pole mincret pah ngocak tetangga benar dia anak berempang peluk jadi ya le bener rembi le moros beremak ya beburin ben buri arta apa mon buri arta pokoknya tingain kembang bah kejana tal-talan ulah ni kan cawara rabu akabina bereng di ten gula tahun 96 aneka pun andi 11 amain gula ada anan baru Arya siapa jadi dia tangan anak kapi dah berapa ke 11 sekema si tuaan tak tahu pah tok kita kak sekali tuaan jadi si buri arta menteri merti panjenengan amin Allahumma karembin jujun tak tahu karembin anak tak tahu dorong makin para bustaja anak apa mun lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak ten gula para panjenengan afal kapi alhamdulillah tanda bukti munten gula para panjenengan seneng lebur estok cinta deka Gusti Kanjeng tulolengkitan berlahir anak tulolengkitan berlahir orang tua lahir kanjeng Nabi ampun bedenang ate ten gula para panjenengan berlakar beliau ten gula para panjenengan dek kanjeng Nabi kotu lebih cinta tempon selain manter tolosah dek kajunanipun Allah subhanahu Lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqa ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu yuti Lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqa ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu yuti mon balebur ongku seneng ongku estoh ongku cinta de Gusti kanjeng Nabi ata'ta atoro kanjeng
lebur senang estoh cinta dia kanya Nabi atau rakus dia kanjeng innal muhibba liman yuhibbuhu yuti orang selebur da orang sekaleburin mastena atau orang selebur da orang sekaleburin atau toro mben melebur kanya Nabi ongkuan atau kanjeng Nabi kenapa orang selebur da orang sekaleburin mastena terocak tahu saka kanya Nabi sambian lebur ka bini nah norok bini nah ring bini lebur ka laki nah norok laki nah sambian bapak tidung menembun tak kira apa kun tidung ben bini sambian ibu tidung menepan tak kira nyamanan tidung ben laki lo celok nyaman mun tidung ben laki nyaman mun tidung ben laki kibur mare mandi rom sabun tak nyaman wah si nyaman si celok anu wah kita apa teh mendis yo lebur mandring matur ngocaki ada orang norok apa ada orang norok muntah norok laki norok wi arwa lebur mun la kadung lebur pakenceng apa sepentah norok lakian bini narik lebur ke laki nah reng laki lebur ke bini minta ba ka abcina anyona kodong meliaki kodong ka abcina minta kelampi meliaki kelampi abtina ka minta sarong meliaki sarong ka abtina minta selebar bekiban esena lebur minta lebur ka ya benisena le aduh arwa lebur kelambin binian kus bekus wah kelambin lagi nak ngepet kapi tahun tambah pirung satya biru boleh sarung atak kotak kapi jadi ya buat timur kentelo poloe tina le pokok ba anasalen waduh mun sebini apa cita seragam ntar ke kumpulan seragam sekecil seragam kelampi anyat lo telok lain kelambin tok petok lain kelambin nyai bu lain kelambin imtihan lain resepsi ngaring gila teker kelambin uru din laki na sedrik kamun petong kalila aro lebur ke bini terkelupain sih ke TV anak baru saja lebur seneng estoh cinta kabini apa boleh saya minta pas cendereng laki atau ocak kabini nah alhamdulillah semakin benih ukuran lebur kabini makin benih ukuran lebur kalaki makin benih ukuran lebur kana tapi lebur dekat kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beremamun lebur kanjeng Nabi ya norok kanjeng Nabi mana pakon apa jang mana bi pakon apasak eki apasak mana bi pakon haji eki haji mon kelar tak usah utama na bejang orang ni kalau bustaja nyak banyak kebejang itu tak bejang orang mata kerta bejang mata kerta salat dan guna para bajengan asalat saus tapi lalai ibri neraka bi pangeran Pangeran dalam Al-Quran fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun narakawel taontong calaka orang sabajang an salatihim sahun tapi bejengah lalai ini apa ini abajang mun abajang asa bejengah king lalai narakahnya mana neraka wel taontong calaka butuh orang apa jangking lalai berama apa jang duhur itu orban asarah apa jang maurib itu orban insan pokol belu apa jang sobu asar ya asar wadah asar kingi solet para rabu kol berapa setiang kol 12 oh lempok kian ajiki duhur apa jang kontrol libat sekolah to orbah benar sarapa tahu saudu boleh tahu sah masang ruku lain oh mana sholli fadhuri Allahu akbar oleh 2 rakaat assalatu wassalamu alaik asar lah asar jangan oleh asa ini solat ke hari mon apa jang muntah bajang oh muntah bajang tahu sahnya tanya kita usah tak nyaman lah tak bajang nyaman nah neraka sakar masalakakum fi sakar masalakakum fi sakar apa ban masuk neraka sakar qalu lam nakum minal musallin
Qalu lam nakum, engkau kan tak masuk neraka sakor, lam nakum minal musallin, engkau tak abajang mon tak abajang neraka sakor, abajang lalai neraka well, boleh jahannam panasan boleh. Arya orang azina, arya tipu menipu, arya orang bengal kering tuana, arya orang pokok sebagian bisa bawa kelim neraka ruah jahannam. Ani itu sarajanya mana neraka jahannam, abajang lalai neraka well, orang tak abajang neraka sakor. Afal apalagi membenci masuk di tak posangku laku ini jam kira mantap selamat Nabi Pangeran amin Allahumma. Tak usah teker tak abajang bararapu, tak usah teker tak abajang tapi lalai pamasuk neraka tak nyaut bahku laku nang akhirat mantar selamat amin Allahumma. Mun bi kanjing Nabi pakon abajang niyak orang cek punya dah apa asa boleh kanjing Nabi sangat mendasar sebenarnya Nabi abajang cek udah abajang apa sah cek apa sah orang ketemunya seta apa sah seta apa sebenih sewa tua benih sebu lempun sewa tua tak apa saya kapan bulan pasah turun ke proyek Arya tak apa sabah palang dugale nengitunya malarat cetak soki akoli akhirat masuk neraka padahal kan aturan pada bisa menapasa beres sumu tasihu apa beres menapasa mana kadang situ wasit apasa imami pangeran beres fisik zahirnya sehat beres fisiknya au beres batinan atau beres atina batina beres atina beres dari penyakit batina atau atina beres dari zalim beres dari tengang beres dari tinggi beres dari rontungan beres dari ngunek beres dari ngaraan orang apa sah sehat atina bararau mon seta apa sah bro nangale tatang kekelar malai kelamping amonnya pak rinjat yang bini kelampi benem mas selebur kelar malai kelampi malai kelampi pole jadi ya jumpa jungan arwah kan mon tatang ke malai kelampi imo pak kelampi pada tatang limas mana dia yuk 2 gram mana dia yang telah bolok kerung sang jadi ya amonnya binyan bah jadi ya geleng sempuan mak bisa berdarang arom le TV yang kui TV julaju TV sempo TV majar TV mati kasih berak le lemah apa dah si konslet rong arom atina andi penyakit irian jaya buruk melekelang pole not notan jadi belirit dirinya coba mikirin nikmat tetangga nah mak kit jika tak nyaman nengeneng para rabu tak nyaman nengeneng mantar selamat apa sah mun bikinnya Nabi pokon apa jang iya bojang mau pokon apa sah iya apa sah mau pokon haji mun kelar tak usah ngak gini kelah cekun ngak gini kedebun kanjeng Nabi para rabu bukti mun kudu seneng lebur esto cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi dan gula berapa jaringan noro Gusti Kanjeng Nabi kita para Gusti aja patoron katunya bi pangeran atas 3 kepentingan. 1 pangeran matoron Kanjeng Nabi katunya sebagai pemulang tata krama karena Kanjeng Nabi kita para Gusti paling fokus tata krama. Kanjeng Nabi ganteng, Kanjeng Nabi alim, Kanjeng Nabi soki, Kanjeng Nabi bagus tata kramana. Keng tak pernah dalam aturan seteng genteng na Kanjeng Nabi ya lempulan genteng di pangeran tidak ada. Tong nomor 2 Kanjeng Nabi alim. Allah Subhanahu wa taala tahu ngeresan ngalem Kanjeng Nabi polan alim. Maklim alim kelu bencong tidak ada. Kanjeng Nabi soki saking sabah kesoki ring Kanjeng Nabi kita kening berdua para rabu eko calai ya laib eko ya soki jet paling soki
makin kalak disokin kanjing Nabi soki keng kanjing Nabi tahu ning rasan ya lebih pangeran polan soki dah ada kanjing Nabi jempol bagus ya lebih pangeran kanjing Nabi paling bagus tata krama wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim buat Muhammad si paling bagus tata krama ulama burda debu ulama burda debu ing apa tata krama wah jauh bagus muncul etempeng silai kiapa malaikat etempeng kanjing Nabi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami artinya Nabi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin kanya Nabi ngongkolen dekat Nabi selain fi khalqin katetian paling bagus kanjing Nabi manik mulai ke Nabi Adam terus ke baba sampai Sayyid Abdullah abana kusteh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cet paling bagus jadilah kusteh kanjing paling bagus ketetian di ulama kan cetak bagus di atas para rabu cetina ya ngari ya Pak ada tekuna mun tada tetembuan dosa asare ka dosa mun tada bubun haram nyari ka haram tekata nyari kadeng bah ya teren Pak coba tingahat keluar mi antari ngalari bah jek banyan tingahat pokon mun libur jadi orang ngalari banyak bawah lebar Pak binian bah lebar gedina poweroen kiaina ah ketemu ben cewek ada badan imo Pak kek leer sing ngabes billah dipekun ngabes Pak kalau cekut pada Rabu Roma di gula di berorong di temur madrasah di gula Pak madrasah gula mon keluar ke madrasah benar masih beda dengan lari ke deja kalau neng gunung Beken ibu sepeda pah cewek ada badannya ada berema tak ya bos man iman iya bos area haram mengetem tetap berak mengetem bermusuh nyaman abas kami sansal budre lah atau buat kepengajian nih terus sepora bibangnya aduh mengedung lebaran kuning beran parade bakasi drotil muntaha ngenbengenan Pak atole kena atole tinggal ya jaringkeun ki dua bolo sinyal kuat para rabu ngenbengenan Pak pokon poweroen orang siwaro mun kedung tetemu iya bes kulau ning moncuk iki diri Agus gandeng jebene Agus nek kemun penare mun ngatetenin dari Petuk ke Lirboyo ka sak mun nabi ngatetenin sepeda cet bede supi dah tukang sepeda eng pola benih sepeda motor sepeda eng pol keng pakun bede nyetir Agus nih ya dadi mun ngestenin buku non lu kan tak nangalin apa sekali cetak ko kari ngalebaran nih ka satu saat tukang eng kolar wah subir rosok cake ngatetenin TV Pak gibah nangali cewek nih ka boleh nang ibu dina nangali cewek ngedem Pak ah bahnya no kasok-sokan Pak Gus, berapa Gus? Wah, nangali cewek. Wah, gulan tendak kekereng nangali gula, normal di gula. Pinagus nyo kasok-sokan. Mak palor ngedem, mak nyari terserkep kasok-sokan. Gula ring orang kuat gula, tetin tendak apa? Oh, pak ngedem Agus ndoyo. Nyono jadi waduh. Ajunan para rabu semuljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebetan gula muljaki nah tetesan dia tasrwa mangkana gula bon sampean tai maksum terak sabi pangeran bentusa tetin di tas la bedela bedi tasan gula mangken imasi subhat atau si haram nemu boy si masuk ke din bengat tuatan gula para pejengan mantari sapora amin Allahumma orang-orang mangken kan cek gembang bede nyor keker debuk ada di nepu dia nyaman mau mendengar kegat ada di nempu ke baba tiba mulai kakan ben bini na ya budu pu Pak di mesti di nempu jadi dia pun dah nemu kedang masa ke ada di kecotut dia ring jadi dia teman tadi kecotut kol ke bengkoni abudu kecotut
bengaton kanya nabi tadi si kecot bengaton kanya ni pada si pu monyet tasan gula ban sambian lu mantri sapora bi pangeran amin Allahumma fi khalqin kanjing nabi faqan nabiin fi khalqin bagus ketetian wa fi khuluqin tata krama na boleh wuduh tata krama orang kita orang ustaz je simul dia bulan tata krama ya simul je tata krama ni ke para ustaz termasuk ustaz kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus tata krama nah kanjing Nabi kento para ustaz ya mau doa kamayan ustaz Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira ustaz aptina kaboy orang yang syukur ustaz aptina kaboy orang yang paling banyak sabar ustaz aptina kaboy orang sidik ini si apes si inah wa fi a'yunin nas kabira tapi aptina di depan mata orang lain aptina selain paling mulja sekini perasaan aptina si apes perasaan aptina si inah perasaan aptina tapi mun kaureng aptina si paling raja alhamdulillah perasaan aben tibi kene tapi ternyata can orang can aben tibi ena ternyata mol alem re bagus keng mun apa ngerasa alem tak bagus orang mulja bagus keng mun apa ngerasa mulja tak bagus orang bagus engki bagus keng mun apa ngerasa lebih bagus tak bagus sebagus apa ngerasa ibaba ternyata mulja kan Allah subhanahu kerja al-mukarram boleh al-mukarram pengasuhan sahibul tertol seti al-mukarram mantere mun kamat terok si al-mukarram ni kagule semakin patuji tas nang katibi aku resian katibi ngacapak ngala kesenyaman ada aku dapat hadis duan padahal munjan bangiran tay temu si kemal mukarram dari sambian apa gula awambian takun pulangan di ilmu duaan dia lah manter pada mulja para rabu amin Allahumma nah kanjing nabi itu paling bagus tata krama setan rokan tak masuk surga elaknat sang Allah subhanahu wa ta'ala karena merasa lebih baik ketika ibakon di pangeran usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin aba wastakbara wa kana minal kafirin usjudu li adam fasajadu illa iblis ibakon asujud bi pangeran asujud kapi hormat kapi ke Nabi Adam kecuali setan merasa ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin abdi ni gusti fokusan ban karwa fokusan kaula aliman kaula pentran kaula ana khairum min khalaqtahu min tin khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ajunan nyiptabtin dari apoy rawah Nabi Adam dari celot kema bagus apoy ben celot bagusan kaula pentran kaula aliman kaula kantos mangken ada cerita setan masuk suar arapah merasa lebih etempeng orang lain tin apa ngerasain nalah parkala mulja ni kafadhal dari ajunan ibn Allah subhanahu faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin bagus ketetian ban bagus tata kraman walam yudanuhu fi ilmin wala karami ada si semak kakenya nami ilmin wala karam ilmu na ban tata kraman mak takar pada semak tidak ada alim ngakanya nabi mak takar pada semak muljana tidak ada paling mulja kanjeng nabi paling alim kanjeng paling semuanya beliau gusti kanjeng nabi perbandingannya wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami cek saking tong salam dunya din manusia benin kat malaikat termasuk bani adam paset tong sampai kiamat cek saking aing tasik sekeloan sacanting aing tasik taseen kanjeng sacanting ben satase dimah tak mendeng Cina kan para rabu faham baca dengan bahasa gitu gharfan minad diyam kulum min rasul murti gharfan minal bahri secelok aing tasik Nabi Adam do bobo terus sama kiamat termasuk ben malaikat pesetong andaikan aing tasik secelok aing tasik sacanteng aing tasik taseen kanjeng Nabi mun aing tasik au rasfan minad diyami atau status aing ojen saking ojen
pasitong amal soleh na kelakuan bagus mulai ke Nabi Adam sampai kiamat benin malaikat sitong je saking tetesan ojen setetes air ojen nah kanjeng Nabi faham lagi. Nah, tapi kanjeng Nabi jauh poro balangi bumi udah iya bagusan kanjeng Nabi jadi para ustaz. Karena kanjeng Nabi paling bagus, karena kanjeng Nabi paling mulia, karena kanjeng Nabi paling semuanya umat dagulabon sampean paling bagus ya sakal cengkalna tembang umat si lain. Alhamdulillah sudah menjadi nas dalam aturan kuntum khaira ummah ban paling bagus umat kanjeng Nabi paling bagus tembang kiapa umat-umat silamba sehingga para ustaz ya kaum silamba ini kan saking bagus umat Muhammad berharap dan hukum Nabi Musa Gusti cek saking abdina tadi umat Muhammad manteknya mana apa istimewa umat Muhammad dan kaum Nabi Musa kaum Nabi Ibrahim matur kepada Gusti andaikan abdina tadi umat Muhammad manteknya mana kaum Nabi Isa matur kepada Gusti cek saking abdina tadi umat Muhammad manteknya mana selambaro terus tadi umat Muhammad ting umat Muhammad tibi tak mana iki apa iki ting udah sama ada apa tidak ingaring semak ke masjid bermaring semak mon sejauh dari masjid kol 11 beri dalam lah mon semak assalatu wassalamu alaikum kami macam salawat kian teduh boleh kapan lah hubungan tangki mandi mesti semak cit ngak kini kabar rabu teduh benih tedung dung matedung mesti tedung ramun berdadan ngedi mesti dung matedung kopok raba tak iding nah umat kaum nabi silam terus tadi umat Muhammad ting umat Muhammad tibi tak mah ini ngaring semak ke masjid mantar selamat tegula bersama amin Allahumma. Anak apa Prabu setuju? Wah umat kanjeng Nabi ibri mulja, ibri istimewa terlalu bi pangeran, istimewa terlalu sareng Allah Subhanahu wa taala. Stung. Umat kanjeng Nabi kay to Prabu setuju, pendek umur bi pangeran. Aksaruhum a'mara. Pendek umur. Berapa umur? Nak gelar ingat umur kanjeng Nabi. Kaum mana ke Prabu setuju tak jauh dari Nabi. Mana Nabi atusan tahun, kaum atusan tahun. Kaum Lombok 400 500 tahun kaum mah pada 400 500 tahun kanjeng Nabi tak teratusan puluhan tahun berapa kanjeng Nabi sabitek telok tahun umat tak jauh ingat kasawon walaupun umur kena tak kening tero tak kening para rabu umur kita dan gula para penjaringan tak kening derma lagi tak bisa bitong ada orang tahu kau umur sobu keng mun ngirah bisa sesuai kelaban umur Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa ya sebitak pitong bolo dan kanjeng Nabi hasadu ummati ma baina 60 wa 70 tang kabulah tang umat tang rakyat dicabut bi pangeran antar sebitak ban pitong bolo sebitak pitong bolo mati lebih tak kira mati mun pitong bolo punten kiai bodoh kibada kemon pun lebih dari petok bolo ni kah cek saking pulsa gratisan lah nyaman aja camat pak nyaman lah gratisan ada orang tahu ke umur keng ikening kira mun le sebitak petong bolo mate mun lebih arwah bonus wah cet macetan lah ada lah mun kira-kira pak engkau umur berapa setia Obama pangeran ngasokanin umur sebitak pada rebu engkau umur berapa setia umur siket sanga iya tahun datang mati nah ikin kira kan setia umur berapa meno engkau pangeran diberi pitong polo satu umur sanap lah umur saya sebitak sanga lebih sekian iya lakuna keparaan boleh mantar pada lanjang umur amin Allahumma Nabi pangeran umat kanjeng Nabi iblis istimewa pendek umur arapa itu nyeria peruat umat Muhammad maneta arwat tuli mati binyamanan sebitek petong bolo mati mun lebih petong bolo deba ke finish mati punten badesuk di kengket macetan lah mun lebih petong bolo alako ta alako atani ta atani daya ingat lah tada pokon tak peti keningan kuy orang ngapanopan mere tak mere mati be keng lanya belabu kelbuan belalu omplong mulai lebih betong mulai omplong mantar pada lenjong umur amin Allahumma nah
umat kanjeng Nabi ibri siapa nih kabar bustaja ibri umur ketiga petong bolos sekitar terenggudah tereng berapa jaringan apa apa benda iya malah tak ruwet nang itunya dunia itu kan ruwet para darul humum wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur seneng tertipu gue seneng odik tertipu nyaman-nyaman keton perasaan tapi temuan nih kak artinya seneng-seneng na orang odik ning itunya pakun senengan nang ajunan pun Allah subhanahu ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatar ala qalbi basharin munang suar kerek ada etang alih bi mata tauning rata materi nang alih ngaria wala udhuna sami'at tak pernah keding kopeng wala khatar ala qalbi basharin bentak bisa yoker dengan bahasa inga apa swarga ada nyaman bawon pak mantar pada masuk swarga amin Allahumma nang swarga cat sitong be baca sitong neng swarga jan bini na Pak Polo ibang lagi andre kakapi bandi Pak Polo bini na nyaman beradabu ada si tua pakun mode kakapi bini na Pak Polo mundak nengi bentura abini Pak Polo abini dua bahi ketok perlirak ini madam bare sumenep beri sumenep langsar nih ikat ketok pak san pada tak milo ada nin baru yang kuy ni kole yang kuy je gila malay pada takmil lo ja gula tanya ring pada ternyata ni budin madrasah coba ana apa ada ning bian mabah jering mana ku abi ni mungkin lah ku abi ni mabah ketok mak ni bene pangeran dan pangeran setuju Pak Kanjeng Nabi setuju pemerintah setuju mabah ketok ya saya tak setuju bini aja ya ada tak setuju kepi mau bah tanya ke bini nggak bini boleh abini entah ketok bat mak gula perasaan berada pahamin ketokan merusak citra kata tadi laga memalukan awas binian muntir militer ya awas ya tadi si ketok kamu din binian berapa pak ya melel tiko pak limge ada mangita tidung cilit dan misalnya rapat sekali talai mo ya tungguan berharap meneng swarga Pak Polo alhamdulillah kekuatannya satu sekali itu beng itunya tetimbian mau sama lem kelar pak kali meneng swarga 400 kali sama lem bini na Pak Polo tak laku lain apa kelaku tahu sa adu tahu sa nyirang tahu sa laku merebun malam 400 ada ring head tahu sahid ada beri ini sekali kenapa apa jangan tahu salam ada yang itunya nambah ya nyaman mungkin jadi masuk surga nah munjat selamat muntah selamat nyaman ring tak selamat para bu tahu sah teker ke surga kaherat munjat selamat neng itunya mun ring tak selamat cetak nyaman muntah barang jangan tanya ke maling tak pernah nengi bengkon harap takut itu ke polisi je dah tak selamat tak usah ke akhirat neng kuntok asal but pak mantan selamat amin Allahumma amin tapi umat kanjeng Nabi para mustajab Allah jabi David udin yang itunya Muhammad dia ben umat darul humum banallahu baitan lil habibi sama'uhu humumun wa ahzanun wa hitanuhu dharar banallahu baitan lil habibi sama'uhu humumun wa ahzanun wa hitanuhu dharar Allah subhanahu wa ta'ala akan membangun dekatan gula para bajiring al habib orang-orang sekeliburin pangeran termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama'uhu humumun wa ahzan sama'uhu humumun wa ahzan langin atan susah ngureng susah terus kini tunya wahitanuhu dharar pakir gedung malarat tapi orang udik ning itunya ada orang bunga orang ada orang nyaman nang tunya ada orang seneng kalau toh itu pun kulah bersambian seneng bunga ning itunya tempeng tunya kabungan akhirat lebih nyaman ku laku nang ajunanipun Allah subhanahu apa boleh ning itunya cipah ruwet ongku para rabu manten mat selamat tak amin Allahumma tapi umat Muhammad lah jadi David maleta petirwat ning itunya mun lapitong bolo mate nah ini kejan aturan para bustaja tempung kaum Nabi silam jauh terus
Kanjing Nabi ben umat-umatah bi pangeran ibri paling pendek umur. Wa aqalluhum a'mala. Pasakuni kelakuan lakon umat Muhammad ni sakuni. Tempang kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa muka dung abojang belum 10 tahun. Ini memberi abojang belum 10 tahun mau umat Muhammad. Iki apa iki? Ada. Nabi Musa mios ke atas gunung. Dia ke atas gunung, ada orang laki gonteng berana, cik gonteng. Songko pote, jubana pote, surbana jugan pote. Penasaran Nabi Musa. Duh. Mak tenggenteng gelu panjenengan orang napa malaikat. Bah, Nabi Musa abdina orang, abdina manusia. Dari kak dimma panjenengan. Tatangkana panjenengan, rakyat panjenengan, kaum panjenengan. Terus, kenapa kelakuan kata? Sobu Nabi Musa abdina bojang. Seder, tahu sangakan Nabi Musa. Mun pangeran motoron daun, abdin akan daun. Mun pangeran motoron ojan, yang minum aing ojan. Mun tada tahu sang. Hebat. Napa kelakuan itu? Abojang. Sana apa hari boleh kata? Wah benih sama napa hari Nabi Musa. Abdina belum 10 tahun. Abojang belum 10 tahun. Mekar kau pengen Nabi Musa. Mator ke pangeran Gusti. Bada orang si bakusan ben mereka Gusti. Wah benih gun bada Musa. Wanya Musa. Pasera Gusti orang kadur Musa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ini kini Musa sami terbelung bolo umur ada pendo cengkal pai seroda barat ada timur seroda ada laut jadi umat Muhammad Musa keng mun abojang Jumat 2 rakaat kencerna rajan ben kaum abana abojang belung bolo ta bajang umat Muhammad abojang Jumat 2 rakaat kencerna rajan ben belung bolo ta. Apa jang Jumat kelak lakian? Apa jang? Bilahi. Sip. Pejeng ambian si kelak Jumat karo para mustaja. Kuncerna rajan ben pejeng kaum Nabi Musa belum bolo tahun. Mun apa jang sekalian mun la duka lagi bah berempat. Tapi umat Muhammad tahu sabit kelakuan sekoni. Kelakuan ni gini. Pejeng sekian bejeran raja. Oh murada winda kalakuan sakuni wa tadhifa amalihim bun etekel kencerna oh murada benda lakon sakuni bejeran raja kalakuan napa Prabu saja umur benda kalakuan sakuni bejeran mun bejang ngasih kendara kuna bejang Jumat sedua kali pun belum 10 tahun nyaman marara pasir gula pun sambil ambah tak raja empa jangan belum 10 tahun kereta tan dalam belum 10 tahun maca salawat sekalian man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha 10 orang maca salawat sekalian padawan maca salawat 10 kali ikencir 10 orang abojang lembut simin ketika perintah pangeran dengan Nabi Muhammad ban umat abojang 50 kali engki kanya Nabi engki abojang 50 kali engki ban umat engki Toron kanya Nabi di langit. Abang kila ben Nabi Musa alaihissalam. Kanya Nabi. Pernah apa jangan pangeran. Pencidingan etikan dan pangeran. Oh anu Nabi Musa. Abdina ben umat abdina ipakon di pangeran apa jangan seket kali. Berapa? Sehari semalam. Wah. Tak kuat kanya Nabi. Ika di mama tak kira jangan seket kali. Umat pencidingan ni kini. Sakilan bentai nak. Cengkal peranak. Pai jangan seket. Ika di beri. Ke pangeran. Jalan. Motor. Minta kemurahan taksif dia kajunan depan Allah Subhanahu wa taala. Kanya Nabi awali kabayaran Gusti absinan nerima masukan dari Nabi Musa. Dari mah mun abajang nya pun membaseket kali sare semalam umat abdina tak kuat Gusti. Anyona patoron. Iya patoron. Wi pangeran patoron ke 5. Betul 5 nih kah? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat kecuali binian. Sabujang 5 kali roa bi pangeran ibajar saiket padaban perintah pertama kali abajang duhur sekalian iblis 10 abajang asar sekalian 10 maghrib isya subuh 10 seket kali umur benda kelakuan sekoni bejaran raja kaherat masuk surga kada umat Muhammad si dibudiri secengkal sebarang banyak tulisan dekat Allah Subhanahu masuk surga kada dan mengira Muhammad inni haramtul jannata ala sairil umam hatta yudkhulaha anta wa ummatuka yaum dong Muhammad engkau ngaramaki surga kakapita oleh siapa yang belum 10 tahun nyorot hatta yudkhulaha anta
wa ummatuka ya Muhammad, kecuali ba'encong ben umat dah ben masuk surga kada. Alhamdulillah. Orang gadur lah bode surga umat Nabi Musa di antri. Siapa yang belum 10 tahun dah. Ya, siapa yang 2 ya. Si masuk surga kada. Nyaman kan para tahu? Neka istimewa na umat Kanjeng Nabi para ustaz. Mau merapenda kalakona sakone bejaran raja. Tong tetimun Kanjeng Nabi paling istimewa, umat itu juga lebih istimewa jauh ketimbang umat-umat selain. Tong Kanjeng Nabi mulang tata krama. 2, Kanjeng Nabi kita para ustaz uswah hasanah, teladan si paling bagus. Cara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala paling fokus Kanjeng Nabi. Munah bojang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolli. Shallu kama raaitumuni usolli." Bana bojang engangko. Sedeng Kanjeng Nabi. Terus si hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mula Kanjeng Nabi tak ada pasera. Para sahabat, mereka sahabat tabi'in, mereka tabi'in wa tabi'in. Ikan teh para wali semakin kiai juga para ulama. Kita apa? Kanjeng Nabi ada bu taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abada, kitabullahi wa sunnati rasulillah. Engkau andi tertinggalan duaan, jadi tekuin lan tadhillu abada, nyaman terus-terusan. Kenapa sih dua tekuk? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati Rasulillah, ban hadis pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berada di madrasah, di masih berada di yayasan, ini masih berada di pondok-pondok pesantren. Selain melarat murut kitab panika para Gusti aja. Anak gulah dan sampean mantar orang mulki saja. Amin Allahumma amin. Situ nomor 2 Kanjeng Nabi adalah nomor 3 uswah hasanah. Teladan paling bagus. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Teladan paling bagus. Hubungan ben pangeran, hubungan ben bangsa juga. Ulama azki adabu idla dalila ala tariqi ila al-ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila. Ada si bisa nutuaki langsung boleh bersamaan peratu pangeran illa mutaba'atur rasul, kecuali nurut Kanjeng Nabi. Nurut Kanjeng Nabi pun apa nak? Fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi. Nurut Kanjeng Nabi pola tingkana, nurut Kanjeng Nabi debuna. Kanjeng Nabi tahu ning rasa nyakin orang lain lebet tingkana. Kanjeng Nabi tahu ning rasa nyakin orang lain lebet debuna. Wa fi'ali fatatabi'an wa tabi'an la ta'dila. Nurut ongkuan jangan membelot dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah. 2, nomor 3 Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, engkau tangguh tu sebabkan ketunya deh kepentingan boleh tak ada lain kecuali hanya saja rahmatan lil alamin. Kabulasan Allah Subhanahu wa taala ada kasih alam. Kanjeng Nabi nolong gula bersambian beniku neng akhirat neng tunya ampun. Sudah kita rasakan. Bukti nak kaum lamba ya dan Kanjeng Nabi mana Nabi andi itu semakin makin juga esek sabi Allah, semakin juga esek sabi pangeran lamba. Kaum Nabi Lut tak torok ke Nabi Lut esek sabi Allah nang tunya ya akhirat pada. Kaum Nabi Saleh tak torok ke Nabi Saleh bumina amru. Kaum Nabi Isa tak torok ke Nabi Isa tetimu tak keleng. Kaum Nabi Lut iu memaki Nabi Lut. Tang kaum kepi ban mo Nabi niya abi nereng bini dan Nabi Lut. Punten Nabi Lut abdi tabi nereng bini. Arapa lorke. Jauh. Abi bini ban. Abi ni orang laki. Tak terocak kaum Nabi Lut. Cereng laki ke bini. Ya atinju ngarawa. Yang pada laki ni ada. Pangeran cemet tuh ke pangeran yang kapu min Nabi Lut yang coba kita bawa ada kalian sekali neng tunya eseksa neng akhirat eseksa 2 kali. Kaum Nabi Isa kaum Nabi Saleh tak taruh ke Nabi Saleh amru bumi na ben bengkona rata bahda bawa kil demba apa tak taruh Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Nabi Isa tak taruh Nabi Isa tetimu tak kileng
waja'ala minkumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrun makana wa dhallu an sawa'is sabil. Kaum Nabi Isa tak nerah misap mutak keleng mutak. Samangkin juga nang akhirat boleh apa tak toro ocak kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula pun sampean punten tak apa aja, tak pasak, tak ngaji, tak ada maksiat tujuan pakun ada sia buntoh. Membah umatkannya Nabi itu Nabi Musa cerita apa je bah bunto hari ya lebih separuh ada sia bunto pak tak apa je arwah tak pasak loncong tapi lo colok nyaman loncong bah apa tak pasak punten umat Muhammad nang itunya tak siksa bi pangeran mon pahe perekong pasesa umat Muhammad bukan adab kita ada pak adab arwah kun nyamah cobaan peringatan dari ajunan Allah Subhanahu mantar oleh syafaat kanjeng Nabi amin Allahumma